जानानै लुबैयो 25 और फाइमानजों फैनाय दिनै बेलायखोनाव खाबाय खुबायके बेलायखोनाव तंथमानि बिसिंथै जों 3 परिबारनि प्राय 6-7 बुटार जों दिनै यासागै नाखा अ छयलेंटा आमचाइनि बीरेन्द्र गामि पाराबो दिनै बर' बाहायनो बीजेपी खायमां आ जागाव तंगै चिनि दफानि बागै मुं साफानो सामुं खालायमैया एबा केबा रां पैसा जे बियालंग तंमानि नुखुंनि जे बियालंग तंमानि आबोबाय बीजेपी खायै जों कुनु सल्यूशन माया नि बरक काहामकेन वान सका बरक काहामकेन साइमांका दिनै बरक बेलायखेनो खाबाय खुबाय तंथमानि बिसिंतै दिनै बुबाग्रानो याग्रमुय बुबाग्रानि सामप्लिओ दंगैनो जों दिनै मा हिमसिनाय हिने वान सकी बरक दिनै जों बाक्सा जुगदान काइया जों बहायनो बरकनो खाबाय खुबायनो यासागै नाखा ভাই আজকে আমরা বীরেন্দ্র দেববর্মা পাড়াতে টিপ্রা মথার উদ্যোগে আমাদের যারা টিপ্রাসা ভাইরা রয়েছেন যারা শীতের কাপড় কিনতে পারছেন না তাদেরকে আমরা টিপ্রা মথার তরফ থেকে কিছু কম্বল বিতরণ করছি এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অনারেবল এমডিসি সদাগর মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের 49 ছামুন্নর টিপ্রা মথার ব্লক সভাপতি দিলীপ দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মঙ্গল দেববর্মা মহোদয়। আমরা আগামীতেও আমরা টিপ্রা মথার তরফ থেকে এভাবে আমাদের যতটুকু সাধ্য রয়েছে আমরা টিপ্রাসা ভাইদের জন্য এভাবে ছোট ছোট কাজ করে যাব। আর ভবিষ্যতেও আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আরও বিভিন্নভাবে শুধু কম্বল বিতরণও নয়, বিভিন্নভাবে আমরা বাড়ি ঘরের জন্য টিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আমরা সহযোগিতা করতে চেষ্টা করব। আর আশা রাখি আমরা আগামী দিনে আমরা আমাদের টিপ্রাসা ভাইরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং আমরা ভবিষ্যতেও ভালোভাবে অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম করতে পারবো যত হামবাই दिनै टिप्रा मथाव मा फैखा अब कहीं तो बेले कहको कहीं सिनी तो जों सिनी महाराज सुनो थांसा नि मारिव सुनो जखन रिंखा जोंबो थांसानो जों मा तंलायनाय आबन बागै जों टिप्रा मथानो जों बेलेके हामजागा सिनी महाराजनि जों माइसे मा फैखा ता नोंखै कुनु बीजेपी रगो कुनु पल बीजेपी आं बीजेपी खायजाक बीजेपी माने दिनै कयजना फैखा जोंथ' कताबु प्राय सिनी 10 बुटार हाय जों माहायरक खै फैखा परे फाइनाय सालग नंनि लगिनि बर रक कुनु फाइनाय रकनि टेबो चंनाय डक्टरे तंखो सिनी गामिथ' जों प्रायनो जों ताबो बर' जे बीजेपी याकार फाइनाय हिनै जोंनो कवरेजाक तंखो बर आस्ते बर हायना हाय आसा खायो खावो जों गराक खै सङै दङ ता दिनै कय फेमिलि दिनैथ' प्राय 3 फेमिलि कैसिन 10 बुटारले दङ नोंनि मुंखै नोंनि बुमुंखै आन बुमुंखैथ' सबित कुमार देबबा